Mega love shoutout Randy Natis friends. So for today's video guys, so naatay isa ka kinakusgang vlogger diri guys sa Dakbayan sa Davao, si Miss Maricar Exclamado. Lamado, no? So Mga please kasama. subscribe her page guys, no? So ilado kay ni si ma'am kay unsa kitong produkto nimo ma'am nga ginagawa. Wear me. That's my brand. Yan, yun. My own brand. Asa pwede na mapalit yung item ma'am? You can purchase it Shopee, TikTok, or direct if from Davao ka lang. Wow. Then meron din tayong mga resellers and distributors some other areas here in the Philippines. Pwede lang kayo mag-message sa page para ma-direct kayo doon. Okay. Kasi pangalan sa page ma'am. Wear Me PH by Mem or Maricar Exclamado Manila. Okay, so i-post na ako diri sa link guys ang yahang page guys, no. So please no support local kay ma'am, no. So tanawa ang pamanit guys, no. Yes, Based kung gusto on- nyong maging flawless, pumuti, ayan, maging putis ni Wear Me, ayan, bye Wear Me. Wow, thank you so much ma'am. So asa naman to yung partner ni mo ma'am nga? Dato, nagsuroy-suroy, katong sigig pang trip sa ako Papasinahon-ahon na ang tabangin ninyo. Kaya murag dagang nagimingaw sa ako ang sa ako ang pakurat-kurat. Ayan. So naamoy ano karon ma'am content karon about Karon wala, kay gikan mi nag-deliver og products for international order, so wala na kuno na tayo. Pero ako magod nag-vlog, kinag-vlog na po siya. katong Tangkad. tangkad. Oh. Yan guys. So hope you like this video guys and please don't forget to subscribe Miss. Madam Sana all. Yan. Thank you so much ma'am. Haya kay si ma'am. Klaro kayo from head to foot di ba? Effective jud kayo yung product guys, no. So really natin makita unsa ka effective niya. Yes, you better see me in person, guys. Charis! Asa ka kuan ma'am, na ba kay mga event for this month? So far, wala pa ka nag-focus pa dyan ko sa ako ang business. Yan. Okay. Kato. So, kana no businesswoman po din si ma'am aside from content creator guys. So please support local guys. So katong product mo ma'am. I-post na ako sa link guys. Thank you for watching Thanks po. everyone. Thank you. Nandiyan sa baba. Thank you so much ma'am. Thank you, sir.